तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. त्याचप्रमाणे आमचे दक्षिण गोयचे पक्षाचे अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. आयज आमी पळयतात कालच विकसीत गोवा बजेट दोतोर प्रमोद सावंत गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे नेतृत्व करपी यांच्यानी काल बजेट दवरलेले आसा. हे बजेट आमी जर पळयत जाल्यार आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हे बजेट सर्वसामान्यांचे अशें बजेट आसा. सर्वसामान्यांक 1 रुपयाचे कर न दवरता दाखयता आनी थंयचे झिरो टॅक्स बजेट सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशक आनी लोकभिमुख अशें हें बजेट आसा. आमी जर पळयत बजेटाचे आंकडे सगळे सांगपाक वचना कारण आमचे मुख्यमंत्री तुमचे सगळे सविस्तर सांगतले. एकच गजाल सांगता, आपल्या 2.25 तासाच्या भाशणात काल मुख्यमंत्र्यान जे बजेट आमची गोंयकारा खातीर दवरलेलें आसा तातूंत भितर सगळ्या क्षेत्राक कवर करता आसतना जावं ते आर्ट एंड कल्चर आसतलें, एज्युकेशन आसतलें, हेल्थ आसतलें, एम्प्लॉयमेंट आसतलें, इंडस्ट्री आसतलें, टॅक्सेशन आसतलें, सर्वोदय, अंत्योदय आनी ग्रामोदय अशा सगळ्या स्तरा भितर सगळ्या समाजा भितर सगळ्यांची काळजी घेवन हें बजेट दवरलेलें आसा. आनीक हातूंत भितर आमी जर पळयत आमची मठग्रामस्थांची दिंडी आसतली, देवी लहराची जात्रा आसतली, ताका एक राज्योत्सवाचो दर्जा दिवन आमचे सगळे मठग्रामस्थांचे संबंद दक्षिण गोंयचेच न्ही संबंद गोंयकाराचे जे दिंडीचो जो उत्सव आसा ताका एक मान्यता दिल्ली आसा, राज्य मान्यता दिल्ली आसा. त्याच बरोबर आमचे आमदार काळावे आमचे आमदार तशेंच माजी मुख्यमंत्री आसतले, त्याच बरोबर आमचे राज्य प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक हे प्रत्येक वेळार ह्या दिंडीचे अध्यक्ष आसतले. त्यांचे प्रयत्नांतल्यान आनी मुख्यमंत्र्यान दिल्ले बद्दल आमी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन खूब खूब त्यांचे आभार व्यक्त करतात. त्याच बरोबर आमी पळयत आसतना सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन वचपी सरकार म्हणटात. म्हळ्यार आमी म्हणटात की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी प्रत्येक आमदाराक 100 कोटीचे बजेट ह्या सरकारान दिल्लें आसा, खंयचोय भेदभाव न करता, म्हळ्यार सगळ्यांक बरोबर घेवन वचप. त्याच प्रमाणे युनिफायड पेन्शन स्कीम फॉर गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज ही एक गजाल आसा. आनीक आमचे सगळ्यांचे जर आमी पळयत जाल्यार राम मंदिराचो विशय जो जाल्लो आसा केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतल्यान, तशेंच गोंय सरकारान नवे न्यू गोवा राम निवास एट अयोध्या आनी गोवा भवन एट मुंबय अशी एक आस्थापना आमच्या गोंयकारां खातीर उपलब्ध करपाचें थारायिल्लें आसा. त्याच बरोबर जे ST बांधवा खातीर भगवान बिरसा मुंडा लक्ष्य सिद्धी योजना भुरग्यां खातीर नीट आनी JEE ह्या एग्जामीक तेणी तयार जावचे हाजे खातीर ही स्कीम केल्ली आसा. म्हणून हांव सगळे स्तरांतल्या आमच्या लोकां खातीर हें बरें बजेट जे मुख्यमंत्र्यान केल्लें आसा तेंचे खूब खूब आभार व्यक्त करता. आनी फुडले सुवातेर आमचे गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री आनी मडगांवचे लोकप्रिय आमदार दिगंबर कामत हांचे कडेन विनंती करता की सविस्तरपणे बजेट आनी त्या प्रमाणे मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करपाचें प्रस्ताव तुमचे कडेन दवरता. आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक तुमचे बरोबर दक्षिण गोंयचो भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर आसा, गोंय राज्याचो सेक्रेटरी ऑफ सर्वानंद भगत आसा. विशय सगळ्यांचो जिवाळ्याचो आसा. लोकांच्यो सगळ्यांच्यो नजरो काल बजेटा कडेन लागल्या. गरिबांतलो गरीब मनीस, तो म्युनिसिपालिटीचो गार्बेज काडपी मनीस आसत, तो टॅक्सी चलोवपी रिक्षा चलोवपी मनीस आसत, किंवा बिजनेस करपी गाडेवालो आसत, बिजनेस करपी बिजनेसमॅन आसत, मोठो बिजनेस करपी इंडस्ट्रियलिस्ट आसत, ह्या सगळ्यांच्या नजऱ्यो काल बजेटाचेर लागिल्ल्यो. आनी ती अपेक्षा आशिल्ली की नवें बजेट कितें दितलें. आनी काल जेन्ना बजेट प्रेजेंट जालें, मुख्यमंत्र्यान जेन्ना बजेट 2025-26 बजेट प्रेजेंट केलें, सगळ्यांक एक प्लेजंट सरप्रायज, इट वॉज ए प्लेजंट सरप्रायज फॉर एव्हरीबडी. कारण अत्यंत बरे पद्दतीन शिकून स्टडी करून मुख्यमंत्र्यान हें बजेट सारासार सगळ्या समाजांतल्या सगळ्या घटकांक बरोबर घेवन वचपाचो, फायदो सगळ्या घटकांचो जावपाचो अशा पद्दतीचें बजेट. आनी ताचें रिएक्शन एकदम बरें जालें. म्हणटकीर फोकस ओवरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट, म्हणजे बेजीक फोकस आशिल्लो सगळ्या राज्याचो विकास. थंय मागीर हें तें डिफरन्स आनी हें तें पळोवना. सगळ्या राज्याचो पूर्णपणे विकास करप, प्रजेचो विकास करप हें धोरण दोळ्या मुखार दवरून मुख्यमंत्र्यान बजेट प्रेजेंट केल्लें आसा. पळोवपाक गेले जाल्यार आमकां दिसता टोटल बजेटाची सायज आसा 28,163 कोटी. रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आसा 20,999 कोटी आनी कॅपिटल एक्सपेंडिचर आसा 7,863 कोटी. फॉर रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट 2,403 कोटीचें प्रेजेंट केल्लें आसा. Fiscal deficit is estimated at 2,826 crores, which is 2.5% of GSDP.
म्हणजे वेल विदिन द प्रिस्क्राईब लिमिट. केंद्र सरकारान एक सगळ्या अर्थ मंत्रालयान सगळ्या राज्यांक एक लिमिट घालून दिल्ली आसा की तुजें डिफिसीट फिस्कल डिफिसीट तूं मेंटेन करपाक इट कॅनॉट एक्सीड. आणि तातूंतले त्या प्रमाणे आमचे जे फिस्कल डिफिसीट आसा अरावंड 2.5% ते वेल विदिन द प्रिस्क्राईब लिमिट. आता ह्या बजेटाच्यो मेन हायलायट्स पळयले जाल्यार आमकां कितें दिसता, आमी सगळे जाण मानतात ह्या देशांत की 2 सेक्टर आसात ह्या देशांत जे सामान्य मनशाच्या काळजाक टच द हार्ट ऑफ ए कॉमन मॅन. वन इज एज्युकेशन सेक्टर आणि वन इज हेल्थ सेक्टर. बिकॉज एज्युकेशन मेक्स थिंग्स इम्पॉसिबल पॉसिबल. Health takes care of your entire system and it is said that health is wealth. ह्या दोन्ही सेक्टराचे जर आम्ही पळयत तर आमच्या लक्षात येता की चीफ मिनिस्टरान एज्युकेशन सेक्टराक जवळजवळ 2,919 कोटी 19.99 कोटी प्रोवायड केले. इट इज अ सगळ्यात बरो हे दिल्लो आसा एज्युकेशन सेक्टराक. आणि एज्युकेशन सेक्टराक दिता आसतना स्कूल एज्युकेशन, टेक्निकल एज्युकेशन, सेकंड हायर सेकंडरी सगळ्या सेक्टरांक पैसे दिल्ले आसा. म्हणजे हांव पळयतालो आज म्हणजे बजेट काल वाचून काल तेन्ना म्हज्या लक्षांत येलें की स्कूल एज्युकेशनाक जवळजवळ 2,100 कोटी दिल्ले आसा, हायर एज्युकेशनाक जवळजवळ 700 कोटी दिल्ले आसा, टेक्निकल एज्युकेशनाक जवळजवळ 119 कोटी दिल्ले आसा. म्हणजे अशें हें जर सगळें पळयत जाल्यार 2,919.99 कोटी एज्युकेशनाक दिल्ले आसा. आणि दुसरो सेक्टर म्हणजे जो हेल्थाक 2,037 कोटी दिल्ले आसा. तातूंत भितर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस आयल्यो, हेल्थ सर्विसीसाक दिल्या जवळजवळ 857 कोटी, GMC दिल्या जवळजवळ 993 कोटी, तुगेल्या डेंटल कॉलेजीक दिल्या 79 कोटी, इंडस्ट्री आणि तुगेल्या फूड अँड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशनाक दिल्या 27.61 कोटी. हे टोटल पळयलें जाल्यार दोन्ही इम्पॉर्टंट सेक्टर्स have been provided funds for all round development. म्हणजे मागीर PHC आसत, RMD आसत, CHC आसत, हे सगळे केअर घेवपाक, एम्ब्युलन्सीस आसत MRIच्यो आणि मोठ्या प्रमाणाचेर एम्ब्युलन्सीस आसत, हे सगळे केअर घेवपा खातीर ही बजेट प्रोविजन आज आमी केल्लें आमकां सरकारान केल्लें दिसता. आणि हाजे खालोखाल मागीर बाकीचे सेक्टर, इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आसा, जे सोशियल सेक्टर आसा, ह्या सगळ्या सेक्टराक बऱ्या पद्दतीन फंड्स प्रोवायड करून सगळे कार्यक्रम कवर करपाचे ह्या बजेटाक आमकां दिसता. पूण हांव सगळ्यांत चड म्हत्व दिता आनी सामकें सामान्य मनीस, गरीबांतलो गरीब मनशाच्या हार्टाक टच करपाचें आनी मुख्यमंत्र्याचें डिसिजन. म्हणजे इतले वर्सांची मागणी आशिल्ली, इतले वर्सां म्हणजे हांव सुद्दां कावन्सिलर आसतना तेन्ना सुद्दां थोडे मनीस आसतले जे म्युनिसिपालिटी डेली वेजीसाचेर लागले. आज ते 20 वर्सां 25 वर्सां कंप्लीट जाले थोड्यांक. आणि आमची मागणी आसताली, हांव विधानसभेक मागणी करताले आनी हांव सामको त्या मडगांवांत काय ना म्हणल्यार 200-300 कर्मचारी आसतले जे डेली वेजीसाचेर रावले. आतां ते रिटायर जावपा कडेन पावल्या, थोडे रिटायर सुद्दां जाले. तांकां म्हजो डिमांड आशिल्लो की तांकां रेग्युलरायज करचें. आमचो सगळ्यांचो डिमांड आशिल्लो रेग्युलरायज करचें. आनी समज रेग्युलरायज करप डिफिकल्ट जाता, फायनान्शियल इम्प्लिकेशन चड जाता, जाल्यार तांकां टेम्पररी स्टेटस दियात. टेम्पररी स्टेटस दिता जाल्यार तांकां सॅलरी लागिल्ल्या भशेन लागता. आनी म्हाका आनंद जाता की ह्या बजेटान सरकारान स्पेसिफिकली डिसायड केलें आनी ताणें सांगलें की ऑल द वर्कर्स हू हॅव कंप्लिटेड 7 years, म्हणजे म्हज्या मतान 10 वर्सां सोड 7 वर्सां जे कंप्लीट केल्ले आसा तांकां सगळ्यांक टेम्पररी स्टेटस दिल्लो वतलो. ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हे स्टार्टेड वर्किंग ऑन दॅट लायन्स. हांव आज ताका सकाळीं उलयतालो तो म्हणपालो जवळजवळ 870 ते 900 वर्कर्स आसतले सगळे म्युनिसिपालिटी म्हणून. दीस इज एप्लिकेबल टू ऑल द म्युनिसिपालिटी. आणि तातूंतल्यान इतल्या वर्सांचो हो प्रश्न 800 किंवा 900 वर्कर्स म्हणजे इतले लोक जाले ते पळय तांच्यो फॅमिलीज, प्रत्येक फॅमिलीन 5 लोक धरले जाल्यार त्या 4,500 लोकांच्या घराचो हो प्रश्न आसा. म्हणजे तांकां जे डेली वेजीस मेळटा ताजे कडल्यान तांकां कन्सॉलिडेटेड सॅलरी मेळटली टेम्पररी स्टेटसाच्या प्रमाण. दीस इज द बेस्ट डिसिजन अशें हांव मानतां, मुख्यमंत्र्याचें मानता की हातूंतल्यान म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्स कसलें काम करता हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. हांवें सांगपा ना, आज ते फाल्यां रिटायर जातकीर आज दुसरे मनीस मेळपाक डिफिकल्ट वता, कारण ते काम करपी कोण ना. आतां सगळे भुरगे शिकतात हें करता काम कोण करतलो तुमाने. गटरां भितर देंवतलो कोण, गटरांतलें कितें काडपाचें आसा जाल्यार काडटलो कोण, गाय मेली जाल्यार गायेक बैल पेलो जाल्यार ताका उबारतलो कोण. हें काम करपाक हाजे मुखार मनीस मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता.
अशा परिस्थितीत हे काम करता म्हणजे हांव सगळे डिसिजनां इन्फ्रास्ट्रक्चर एज्युकेशन हेल्थ ही सगळी डिसिजनां आनी प्रोविजनां सीएमान केल्या पूण म्हज्या कोतान सगळ्यात इम्पॉर्टंट डिसिजन which really touches the heart of a poorest man, common man. 800 रुपयाचेर 700 रुपयाचेर पगाराचेर जो मनीस जगता ताका आज टेम्पररी स्टेटस दिवंक एक मोठें डिसिजन मुख्यमंत्र्यान घेतलां अशें हांव समजतां. ताच्या खालोखाल एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे शाळांची एक डिमांड आशिल्लो बालरथ स्कीम सरकारान बंद केली. खूब तेंप जालो बालरथ स्कीम नाशिल्ली. ह्या बजेटांत सीएमान डिक्लेअर केला मुख्यमंत्र्यान की न्यू स्कीम फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एज बालरथ बसीस म्हणजे स्कुलाचो जो डिमांड आसतालो बालरथी बसीचो तो ह्या हातूंतल्यान सुटलो वतलो अशें एक सामकें ठामपणे मुख्यमंत्र्यान सांगलां. ताजे भायर मुखार वचून म्युन्सिपालिटीचे मडगांव म्युन्सिपालिटीचें बिल्डींग बांदपाचें सरकारान डिक्लेअर केल्लें आसा. रिपेर करपाचें बांदपाचें म्हणजे रिपेर आनी रिफर्बिश ह्या म्हटल्यार तिका 10-12 कोटी रुपया खर्च जातलो तें बांदपाक हें आज मुख्यमंत्र्यान डिक्लेअर केल्लें आसा. वर्किंग वुमन्सा खातीर हॉस्टेल बांदपाचें इन 4 IDCs म्हणजे IDC जे ना तांणी आयडेंटिफाय केल्या 4 इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्या लागीं थंय वर्किंग वुमन्सांक रावपाची फॅसिलिटी म्हणजे जर कोणी काम करता आतां पळय आमी जेन्ना सांजचे जातकीर मागीर खूब बायलो चलयो भायर सरतात तेन्ना इंडस्ट्रियल तांकां रावपाची फॅसिलिटी आसा. तांकां मागीर बस कर हांगाच्यान आनी खंय वच थंयच्यान दुसरे कडेन वच तांकां एक रावपाची फॅसिलिटी जी भायर पुण्याक बिण्याक सगळे कडेन तशी आसता वर्किंग वुमन्स हॉस्टेल तें एक सीएमान 4 हॉस्टेलां तशी डिक्लेअर केल्या. ताच्या भायर आतां सांगलां त्या भशेन भगवान बिरसा मुंडा लक्ष्य सिद्धी योजना टू प्रिपेर फॉर नीट एंड झी म्हणजे हे भुरगे ह्या समाजाचे भुरगे फाटल्यान रावचे न्ही तांकां 3 लाख रुपयाचे हे प्रोवायड केल्लें आसा. 2 वर्सां ट्रेनिंगेक तांचे सगळे जे कोचिंग जाता ताचे खातीर 3 लाख रुपये पर्यंत तांकां मेळपाक शकतले. आनी एक स्पेशल ह्या बजेटाचे फर्स्ट टायम जेंडर बजेट स्टेटमेंट गव्हर्मेंटान टेबला मुखार दवरला बजेटाच्या डॉक्युमेंट्सां बरोबर आनी तातूंतल्यान आमकां लक्षांत येता की 17.4% ऑफ एलोकेशन ऑफ द टोटल बजेट इज प्रोवायडेड फॉर जेंडर बजेट एलोकेशन. इन्क्रीज इन रेन्युमरेशन टू अंगणवाडी वर्कर्स जशें आमी आतां म्हटलें की म्युन्सिपल वर्कर्सांक आमी हें केलें टेम्पररी स्टेटस दिलो. अंगणवाडी वर्कर्साचो एक डिमांड आसा तांकां वर्कर्स आनी हेल्पर्स अशे 2 तरेचे कॅटेगरी आहा तांकां 1,000 रुपया वाडोवपाचें गोंय सरकारान आपले फंडांतले म्हणजे हो एमावंट जो सरकार दितले हो गोवा सरकाराचो एमावंट आसलो सेंट्रलाचो न्ही. मागीर दिव्यांग लोकां खातीर म्हणजे म्हाका याद जाता की पर्पल फेस्ट जाल्लें करूं पळोवना गेल्या वर्सा जाल्लें पर्पल फेस्ट हांव गेल्लो पर्पल फेस्ट पळोवपाक. पर्पल फेस्ट पळयतकीर एक वातावरण तयार जालें की दिव्यांग कितें करपाक शकता दिव्यांग भुरगे कितें करपाक शकता जाणटे कितें करपाक शकता हात नाशिल्ले मनीस कशें काम करतात आनी कशे पद्दतीन ते फामाद जातात हें सगळें आमी त्या फेस्ताक पळयलें. पर्पल फेस्ताच्या वेळार हांवें स्वता पळयलें आनी खंय 2-3 कडेन आमी एक तें हें केलें प्रायम मिनिस्टर दिव्यासा केंद्र मेडिकलाक त्या उदरगाडना गांव आशिल्लो थंय आमी पळयलें की सगळे तरेचे इक्विपमेंट्स त्या दिव्यासा केंद्रांत एवेलेबल जाले लोकांक दिवपाक. आमी 2-3 खेपे मडगांवां हांवें कॅम्पय घेतले आमी म्युन्सिपालिटीच्या दारांत कॅम्प घेवन सगळे कोणाक वॉकर्स जाय कोणाक व्हीलचेअर्स जाय कोणाक टॉयलेट्स जाय बसपाची कमोड्स अशे तरेतरेचे इक्विपमेंट्स आज सरकार दिता ताचे वयल्यान ते सगळे इक्विपमेंट्स हाडून आमी 2-3 खेपे कॅम्प करून वाटले. आनी त्याच भशेन ह्या खेपे सरकारान डिक्लेअर केल्लें आसा परत एकदां पर्पल फेस्ट हें गोंयांत होस्ट करतले ताच्या खातीर फायनान्शियल प्रोविजन केल्लें आसा. बिजनेस करपी लोक आहा स्मॉल डिलर्स पळय वेटाचे तांचे खातीर रिमुवींग इयरली प्रोविजन ऑफ एक्सरसायजींग ऑप्शन फॉर स्मॉल डिलर अंडर वेट कंपोजिशन स्कीम इट वील बेनिफीट एंड गिव रिलीफ टू 2,500 स्मॉल ट्रेडर्स. हांव सांगलो तुमकां बिजनेस करपी बारीक बिजनेस करपी लोकांक सुद्दां हातूंतल्यान आशेचो होप मेळटा. जे भायर गेल्या फॉर वेवर ऑफ पेनल्टी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रान्सफर ऑफ इमूवेबल फॉर अदर बेनिफीट लोकांक जातलो. रिइंट्रोडक्शन ऑफ वन टायम सेटलमेंट स्कीम फॉर क्लियरिंग वेट लिगसी डिस्प्यूट. बऱ्या वर्सां पयलीं सरकारान वन टायम सेटलमेंट स्कीम हाडली फॉर वेट अमके पर्यंत जे कितें कोणाचें उरता अमके वर्सां पयलींचे तांकां एक स्कीम हाडून सरकारान सांगलां इतले पयशे भर तुमकां सगळे जीएसटी स्किमीचे अंडर माफ जाता. तशी स्कीम परत एकदां हाडप
तातूंत सरकारान विचार केल्ले आसा आनी कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री आनी कोण घरां बांदतात लोक तांकां एक सामकें बेनिफीट दिला म्हणजे कितें पयलीं इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स तुका पयलीं भरचो पडटा म्हणजे फायल अप्रूव जाली कन्स्ट्रक्शन लायसन्स मेळ्ळें PDA कडल्यान किंवा टावन प्लॅनिंगान तुका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स घेता आसतना तुका इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स भरचो पडटा इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स खूब जाता म्हणजे सामान्य मनशाक कितें जातालें वचून पिकास मारूं ना प्रोडक्ट पिकास मारना आसतना हांव PDAचें लायसन्स घेता हांव म्युन्सिपालिटीचें लायसन्स घेता आनी हांव इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स भरता हांव कन्वर्जन सनद भरता म्हणजे एकदम प्रेशर येता तांचो सगळ्यांची मागणी आशिल्ली की आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स खूब जाता तो 2 इन्स्टॉलमेंटांनी करचो जेन्ना कन्स्ट्रक्शन आमी लायसन्स घेता तेन्ना आमी 50% भरतात आनी जेन्ना ऑक्युपन्सी घेता कंप्लिशनाक घेता तेन्ना आमी बॅलन्स 50% घेता तें प्रोविजन ह्या खेपेक चीफ मिनिस्टरान सगळ्यांचें आयकून ह्या खेपेक हें प्रोविजन केल्लें आसा मडगांवचो आनी वास्कोचो बस टर्मिनस हे दोनी बस टर्मिनस रिडेवलपमेंटाक घेवपाचें केल्यार ऑन PPP मोड आनी ताचें काम ह्या वर्सा चालू जातलें जर्नलिस्टां खातीर एक स्कीम लॉन्च केल्ली आसा प्रमोटींग एप्रेंटिसीस इन जर्नलिझम एंड प्रोवायडींग फूल पेन्शन टू द फॅमिली ऑफ एक्सपायर्ड जर्नलिस्ट हे नवें सीएमान डिक्लेअर केल्लें आसा म्हणजे एप्रेंटीस कोण जर्नलिझमाक करपाक सोदता तांचे खातीर एक फॅसिलिटी आसा आनी कोण पळय फूल पेन्शन टू द फॅमिली ऑफ एक्सपायर्ड जर्नलिस्ट ही लॉन्च केल्ली आसा मागीर एक मारियो मिरांदा जो फेमस आमचो कार्टुनिस्ट जगभर प्रसिद्ध लोटलेचो ताज्या नांवान डेडिकेटेड गॅलरी टू मारियो मिरांदा इन ओल्ड सेक्रेटरिएट बिल्डींग ज्यात तो म्युझियम म्हणून डेव्हलप जाता थंय एक डेडिकेटेड गॅलरी दवरपाची अशें ठरयल्लें आसा ताज्या भायर आनीकय खूब कितें कितें आसा हांव सगळें डिटेलींग सांगपाक जाल्यार आनी मागीर 100 तरी स्किमी अश्यो आसतल्यो पण ते सगळें सांगपा वाटेन हांवें हायलायट्स घेवन ताचो परिणाम सादारण सामान्य मनशाचेर जाता सबस्क्राईब शेअर लाईक युनिक गोवा युअर चॅनल